Muy buenas y bienvenidos, mis queridos amigos y amigas, al unboxing del 4K60HD Plus capturadora del gato. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo esperando esta preciosidad? Y ya la tenemos aquí. Vamos a ver si podemos mejorar nuestros streamings en el TITO YouTube, consiguiendo más FPS, descargando más la 390 y pudiendo ya poner la pantalla de 4K. Esta capturadora la solemos encontrar por unos 300, 400 euros, ¿vale? Pero si estáis muy atentos a los Black Friday, es posible que podáis encontrar súper ofertas y súper descuentos y conseguirla incluso más baratas que otros modelos. Incluso por ciento y poco. Un ahorro de más de 200 euros. Son cosas que pasan pocas veces, pero pueden pasar. Lo comento. Bueno, primero, si hemos comprado algo nuevo, queremos que sea nuevo, ¿vale? Y a veces incluso en Amazon, si te ofrecen algo en la misma Amazon, cuando un producto está agotado, pero te ofrece algo que pone como nuevo, ¿vale? Muchas veces te suele venir precintado, sin usar. No siempre, o sea que es un riesgo. Pero claro, si te vas a tener un ahorro de 200 euros, pues te arriesgas, ¿vale? 200 o 300 euros, mucho ahorro. Bueno, oh, qué maravilla, es que me encanta. Me encantan los juguetitos nuevos. Me encantan, de verdad. Esa sensación de estrenar algo, de abrir algo, el unboxing, el unpack, un package, ver el paquete. Siento que ver el paquete del Tito en acción, en el Tito YouTube, en Twitch, todos los días en directito. Ahí os espero. ¿Vale? Mirad qué cosa más bonita. La caja, todas sus especificaciones, ranura SD, botón táctil de grabación, con luz parpadeante indicando que está grabando, entrada de micrófono, ¿vale? Entrada in, para poder grabar tu micrófono y tu audio de las conversaciones. Y luego tenemos dos HDMIs, el de entrada y el de salida, el de la power, ¿vale? Y un USB 3.0 tipo. Y aquí está la susodicha caja. Oh, oh, yeah, baby. Oh, yeah, baby, chaval. Aquí tendríamos lo que es el Quick Start Guide, ¿vale? Con algunos de los aspectos que pueden interesar. La web de descarga, las diferentes configuraciones que podemos ofrecer, ¿vale? Y esperemos que sirva para lo que yo quiero. Luego aquí tenéis distintos significados de los códigos, de las luces, ¿vale? Si parpadea, qué significa y todas estas cosas, pero una guía en sí bastante sencilla y simple. ¿Vale? Necesitamos que bajar la capturadora en Gaming Download, la utilidad de capturadora. Vale. Eso es lo primero que tendríamos que hacer. Pero primero eso ya lo haríamos en otro momento. O sea que manual, usuario. Y aquí tenemos a la preciosidad. ¿Vale? ¿Lo veis? Tendríamos lo que es la capturadora. Oh, pesa. Pesa. Cuando algo pesa es que es bueno. La verdad es que me gustaba más la de la foto. Con eso azul y tal. Simplemente es negra. Con un... ¿Veis? Con un patrón así todo tecnológico, pero negra en sí. Me hubiera gustado que hubiera tenido eso. El botón táctil, ya lo vemos todo aquí. Lleva como dos patas de goma. Vale, que no es que sean antideslizantes, por lo que veo, tampoco mucho. Pero le ayudan a mantenerse y a estar un poco levantado del suelo para refrigerarse. Ahí tenéis las conexiones, como podéis ver. Vale. Muy chulo. Made in Taiwan. Luego el paquete incluye también un cable USB
2 cables USB, distintos conectores para el alimentador, depende de dónde sea tu ciudad, y un cable HDMI, ¿vale? Eso es lo que incluye en principio el paquete, que en principio en la caja lo debería de poner, ¿no? Lo que incluye, sí, un HDMI cable 2.0, 2 cables USB, la fuente de alimentación y lo que es la capturadora. Efectivamente, debajo de la capturadora nos encontraríamos lo que es la fuente de alimentación con sus distintos adaptadores de para dependiendo de dónde vivís. ¿Vale? Sin más. Bueno, pues esto sería el unboxing de esta cosita tan bonita. La verdad es que esperemos sacarle el máximo partido para lo que yo la quiero usar. La verdad es que se nota que la fabricación es de nivel. Aunque os digo, voy agradecido ese diseño de la caja. ¿Veis? Que parece que brilla en azul, todo guapo. La parte de arriba. Yo me pensaría en el gato en hacerlo, ¿vale? Esta parte de arriba hacerla en azul. Podemos grabar tanto en la tarjeta de SD como en el PC, ¿vale? Y yo voy a intentar usarla también como capturadora de apoyo para los streams. Vamos a ver si podemos conectarle dos PCs. Un PC que esté capturando lo que el otro PC ve. Y esto que haga de intermedio. ¿Vale? Y conectaríamos el PC con el que estamos retransmitiendo y en el otro que queremos grabar. Esperemos que nos funcione, ya os comentaré. Pasaros por Twitch, ya os digo, para saber más sobre esta maravillosa 4K60 Plus. S Plus. A tope. Si necesitáis cualquier duda, necesitáis que os haga algún pequeño tutorial de cómo lo he configurado, si todo me sale bien o tal, pues me decís. Familia, por ahora, esto ha sido el unboxing de nuestra primera capturadora de la historia. Nunca he tenido una capturadora, nunca he sabido si realmente le iba a sacar el partido. Veremos si de verdad cumple con todas las expectativas que le tengo puestas. Os lo comentaré día a día en mis streams y en los vlogs. Gato, confiamos en ti. Esperemos que sea un maravilloso producto. Familia, espero que os haya gustado el unboxing. Y si queréis ver un poco cómo funciona, os dejo ahora con un tutorial oficial del Gato sobre su programa de grabación con subtítulos en español. ¿Qué os parece? Echad un vistazo. 4K Capture Utility makes capturing and recording gameplay a breeze, while still being a powerhouse piece of software. In this video, we'll discuss capturing high-quality gameplay, flashback recording, HDR, Streamlink, and much more. If you are looking for a specific function of 4K Capture Utility, use the chapter markers down below to skip to that section of the video. When using 4K Capture Utility, all the information you need is right on the main window. At the top right, you'll find information about the signal type being received by your capture card. You'll see the resolution and frame rate like 2160p 60, HDR if it's detected, and VRR or variable refresh rate on supported Elgato capture cards. Next to this is your current recording settings, including the bitrate and the remaining space on the drive being recorded to. The first thing you'll notice on the bottom is that big red record button. Simply clicking on this button will start a recording. However, the real power comes with flashback recording. 4K Capture Utility is always recording your gameplay footage in the background automatically, so you don't forget to start recording or have to sort through hours upon hours of footage for that one clip. With flashback active, simply drag the current time indicator back through the cache footage to the beginning of the moment you would like to save. Click on record and select the endpoint. Hit record again, and you've just recorded that awesome triple kill.
Also in the bottom left corner are a few customizable fields that you can use to give your recording a name, specify game, and provide tags for organization. At the top right, click on the gear icon to open the preferences. In the Recording tab, you can change options for where recordings and screenshots are saved, recording resolution, HDR recorded toggle, flashback time, and more. Depending on the captured device you are using and available video encoder, 4K Capture Utility can record in up to 4K60 HDR. Inside of these settings is where you can enable or disable HDR recording. 4K Capture Utility records ultra high quality HDR10 in HEVC format. While recording HDR, 4K Capture Utility will tone map the preview to SDR for maximum compatibility, which is why the preview may look different from what you see on your TV or monitor. Note that recording HDR requires an NVIDIA 10 series GPU or newer, as well as an HDR-capable monitor connected to your PC in order to view the recording in HDR using a supported video player. For information on what computer hardware you need to capture HDR, check out our links down in the description. Also under the Recording tab is the option to disable flashback recording. It is on by default and we suggest keeping it enabled. Under this checkbox is the slider that indicates how long you would like to cache your footage, with a minimum of 5 minutes to a max of 4 hours. 4K Capture Utility can record your microphone for live commentary. Designed with maximum flexibility in mind, this track is always saved as a separate file. This is handy in case you want to balance your voice in gameplay while editing. Select your microphone in the settings, then click the Live Commentary button to record your voice. Depending on what capture card you're using, you'll see an audio input selection in the Capture tab. This is important if you are using a ChatLink Pro to capture audio from a PlayStation or Switch, as this is how you will select the ChatLink Pro as an audio input source. If you're using an internal PCIe card, your choice of audio input will be under the Mic tab, found here. You'll see other drop-down menus under the Device tab, such as EDID and HDMI color range. If you are looking to learn more about these features, click the links down below. If we were to cover those features, this video would be double in length. On the General tab is another powerful feature in 4K Capture Utility called StreamLink. Some of our devices support multi-app, which means you can record a high-quality copy in 4K CU and use it in OBS at the same time. UVC-based devices like HD60X and HD60S Plus only work in one app at one time. This is where StreamLink comes in. StreamLink allows you to capture ultra high quality footage without overlays while also sending the same video to your streaming software of choice, such as OBS Studio. For example, this makes it easy to stream with all your fancy overlays and alerts, and also, at the same time, record an untouched high quality video to later edit highlights of your streaming moments. If you're using 4K60 Pro Mark II, StreamLink also lets you record a ultra high quality HDR video without overlays while also streaming through software like OBS. Check out our StreamLink setup video in the description below. Not only does 4K Capture Utility make recording simple, it also makes sure your recordings are organized and easily accessible for editing. Next, we will go over the Library tab, where you will find all your recorded clips and powerful smart folders. When viewing the library, you will see a few default sorting options on the left side, which you can then filter at the top by title, game, star rating, duration, date, size, and format. By using smart folders, you can create your own filters that take into account many different types of recording metadata, such as resolution, frame rate, HDR status, and much more. Smart folders will automatically organize your recordings based on rules you can define. To create a smart folder, navigate to the bottom left and click the plus sign. A box will appear where you can name the smart folder, apply rules, and then all of your recordings will populate automatically into that smart folder. Let's quickly create a smart folder that will group all of our 4K clips from Destiny 2 together. First, we'll name it Destiny 2 4K. Next, we will select Game from the drop-down menu. Then we will select Contains as we set the game name to Destiny 2 at the start of the recording. And then Destiny 2 in the last field, as that is the focus. By clicking on the plus sign at the end, we can add another rule where we select frame height
That equals 2160p, since 4K video is 2160 pixels high. After that, click Save. And now we have everything we need right in this specific folder. You can right-click any video clip and select Open in File Explorer as well. This will open the saved location of your recorded video clips that is located on your hard drive. In this folder, you will find a few different types of files. The M4A files are your individual audio tracks, which are labeled Game and Live Commentary. Next will be the AAF file, which you can use to easily open your recording in your favorite video editing software such as Vegas and Premiere. And finally, the MP4 file is the video and audio files combined. All of these features are just one tap away with Stream Deck integration. Capture screenshots, start and stop recordings, save flashback recordings, and more with the 4K Capture Utility plugin and actions. All available for free on the Stream Deck Store. Gracias a todos y a todas por formar parte de la familia. Si aún no lo eres, pues ya sabes, esta es tu oportunidad. Más vídeos mañana.